Yang lain di-mute dulu ya. Oke. Jadi Yanwar saja. Oke, once again, thank you very much for coming up for the interview. Now, please tell me about yourself. Yeah. Thank you very much for. My name is Januarius Lodomema. My name is Januarius Lodomema. I am 19 years old. I am 19 years old. Okay. I am 19 years old. Okay. And then? I graduated from Tadikapuri From Airlines. Tadikapuri. From Tadikapuri. Airline business career. Majoring airlines. Majoring in airline officer. Oke. Oke, jadi majoring in being an airline officer. Oke. And then? Sudah atau masih ada lagi? Di tahun berapa lulusnya? Di tahun berapa? Ya, Mister. Lulusnya, ini kan kamu bilang saya lulus dari sekolah Tadikapuri kan? Itu lulusnya tahun berapa? Dan bulan apa kira-kira? 2022, Mister. Ya, bulan apa kira-kira? Bulan Agustus. Bulan Agustus? Oke. In August 2022 ya. Oke. Jadi nanti kira-kira kalau kamu melamar pekerjaan berarti setelah Agustus 2022 ya. Ini interviewnya kira-kira dilaksanakan setelah Agustus tahun 2022. Berarti kamu jawab, my name is Januarius Lodomema, I am 19 years old, I graduated from Tadikapuri Airline Business Career, majoring in being an airline officer in August 2022. Terus, apa lagi? Number 2, Mister. Oh, number 2. Ini tell me about yourself-nya cuman seperti ini? Ya, Mister. Oke, ya nggak apa-apa ya. Oke, why should we hire you? Mengapa saya harus mempekerjakan kamu? Itu artinya seperti itu ya. Kenapa saya harus mempekerjakan kamu? Atau kenapa saya harus menerima kamu bekerja di sini? You can hear. You should hire me because I have good communication skill. I have good communication skill. And passengers. And apa? Service. Oh, and I can serve passengers. Apa? Well, ya, bukan will tapi well. Terus? And I have a good attitude. Okay, attitude, ya. Attitude. And be responsible at work. Yeah. I have a good attitude and I am a responsible person, ya. Oke. Sudah? Sudah. Diulangi lagi. Cara membacanya begini, dengarkan, Yanwar. You should hire me because I have good communication skills and I can serve passengers well. I have a good attitude and I am a responsible person. Ya, oke. Diulang lagi. Saya ulang pertanyaannya ya.
Kamu mengulangi jawabannya. Why should we hire you? You should hear my because Hire. Ini dibaca hire. You should hire me. I am. You should hire me. You should hear me Bukan because here. Hire. hire. Hire ini dibaca hire ya. You should hire me because I have good communication skill and I can serve passengers. Have a good Passengers well. Ini well-nya belum kamu baca. passengers well. Yang kamu baca yang saya tulis yang saya ketik di Word ini ya, bukan punyamu ya. Ya. Terus? Passengers well. I have a good attitude and I am a responsible person. Okay, good. Good. Thank you. Yang nomor 1 tadi dibaca lagi. Please tell me about yourself. Tadi kurang apa? Meyakinkan tadi. Dibaca lagi nomor 1. My name is Yanwarius Lodomema. I am 19 years old. A graduate. I graduated. I graduated. 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 I graduated from Tadika Puri Airline Business Career, business career. Tadika Puri Airline Business Career. Tadika Puri Airlines Business Career. Career. Bukan dibaca se, tadi baca ke. Career. Career. Majoring in being an airline officer. Officer. Yeah. August 2022. 2022. Okay, good. Ya, sekarang pertanyaan number 3, Yanwar. Why do you want to work at our company? Because pelan-pelan because in my opinion, your company is one of the biggest airline and always apa? Be the best. And always be the best. Give. Oh, okay, give the best. Give the best. Give the best apa? To passengers. Oh, give the best services to passenger, ya. To passengers. Okay. Sudah atau masih ada lagi? Sudah? Masih ada lagi? Ya. Oke, dibaca lagi. Why do you want to work at our company? Saya baca dulu ya, cara membacanya seperti ini, Yanwar. Because in my opinion, your company is one of the biggest airlines and always give the best services to passengers. Ya, silakan dibaca. In my opinion. Is one of the biggest airlines. Tidak begitu terdengar, Yanwar. Because in my opinion, one of the biggest airlines
Give the best services to passengers. Services to passengers. Diulangi lagi, Yanwar. Because in my opinion, your company is one of the biggest airlines and always give the best services to passengers. Because in my opinion, your company is one of the biggest airlines and always give the best passengers. Services. Saya kok tidak dengar ya. Itu masih di Services to passengers. to passengers. Okay, good. Now number 4. Why do you want to be an airline staff? Mengapa kamu ingin menjadi staff airline? Ya. Because being an airline staff is one of my dreams. Okay. And it fits my educational background, ya, background. And aviation school. Oh, at aviation school, ya. At it fits my educational background. Ya, gini saja ya. And it fits my educational background. Itu saja ya. Ya, Mister. Oke, diulangi lagi cara membacanya. Perhatikan. Because being an airline staff is one of my dreams and it fits my educational background. Oke? Ya, Mister. Ya. Dibaca. Saya tanyakan lagi ya. Why do you want to be an airline staff? Because being airline staff. Because being an airline staff. Because being an airline staff is one of my dreams. Nggak ada the-nya. Yang dibaca yang punya saya ya, jangan yang punya kamu ya. Yang di sini. Is one of my dreams. Oh, iya, Mister. Because being an airline staff is one of my dreams. My dreams, and it fits my educational background. Okay, good. Number 5. Number 5 ini, what is your weakness? Apa kelemahan kamu? Kalau ditanya kelemahan, kamu tidak hanya menyebutkan kelemahan, tapi juga bagaimana kamu mengatasinya. Artinya sebenarnya kalau ditanya kelemahan ini, maksudnya adalah kelemahan apa yang sudah kamu atasi. Ya, karena kalau kamu hanya menyebutkan kelemahan saja, berarti pewawancara akan menilai kamu bahwa kamu itu masih lemah, ya, masih lemah, belum teratasi kelemahannya. Ya, oke. What is your weakness? Apa? What I have problems with. I have problems with my communication. With my communication. In English. In English. Okay. I have problems with my English, ya. With my English communication skill, ya. Terus? To overcome. Ya, to overcome. This. Ya, to overcome that, ya. This I will. I apa? Yes, I will. I will. I will apa? Learn
learn from friends who can be even better. Oke. Jadi solusinya untuk mengatasi ketidakmampuan kamu dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris adalah kamu belajar dari teman kamu yang lebih baik gitu ya. Oke. Atau gini, ini saran dari saya. Jadi kalau kamu punya permasalahan bahasa Inggris, I will learn it from various sources ya. Various sources. Jadi dari berbagai sumber ya. Various sources such as YouTube, social media, YouTube, social media, terus apa lagi? And from my teacher and friends ya. Jadi kalau nggak bisa bahasa Inggris, belajarnya jangan cuma dari teman ya, dari YouTube, dari sosial media, dan dari teman dan guru ya. Oke. Ya, ini cara membacanya. Jadi yang kamu pakai nanti yang ini ya. Nanti ini kan akan saya kirimkan ke kamu, Yanwar ya. Iya, Mister. Nanti kirim WA ke saya langsung. Nanti ini akan saya kirimkan ke kamu dan digunakan sebagai jawaban nanti apabila di interview ya. Iya, Mister. Kalau bisa dihafalkan ya, harus hafal. Oke, saya baca lagi cara membacanya. I have problems with my English communication skills. To overcome that, I will learn English from various sources. Ya. I will learn English from various sources, such as YouTube, social media, and from my teacher and friends. Ya. Oke, silahkan dibaca lagi. Saya akan baca pertanyaannya. What is your weakness? I have problem with problems with my English communication skill. To overcome that, I will learn English from various sources. From various sources. Such as YouTube. Mana ada YouTube? Maaf. Kamu suka nonton YouTube? Aku baru aja upload video di YouTube. YouTube dong, YouTube mana YouTube. Ya, such as YouTube, social media, and from my teacher and friends. Okay, good. Now number 6. What is your greatest strength? Apa kekuatan terbesarmu? Atau di bidang apa kamu yang paling kamu kuasai? Ya, kelebihan kamu ya. Pertanyaan ini terkait dengan kelebihan kamu. I have a strong memory discipline. I have a strong memory. Ya, saya memiliki memori yang kuat. Terus saya orangnya disiplin gitu ya. I am a disciplined person. Gitu ya. Selain disiplin apa dulu? Dibaca semua dulu. Disiplin and responsible. Apa responsible? Iya. Responsible. Terus apa lagi? At work. Ya, jadi saya kekuatan memori saya bagus. Terus saya orang yang disiplin dan bertanggung jawab, gitu ya? Ya, Mister. Nah, 3 itu ya, oke. Kalimatnya dibikin begini. My greatest strength. My greatest strength. Jadi kekuatan terbesar saya is that I have a good memory. A good memory.
memory. I am also a disciplined and responsible person. Ya, jadi saya ini orangnya disiplin, terus bertanggung jawab, memori saya baik ya. Memorinya berapa giga ini memorinya? Memorinya baik, 64 giga ya. Dibaca. Saya tanyakan lagi ya, what is your greatest strength? Apa kekuatan terbesarmu? Coba dibaca lagi nih. My greatest strength. My greatest strength. My greatest strength is that I have a good memory. I am also disciplined. I am also a disciplined. I am also a disciplined and responsible. And then the last one is responsible apa? Kenapa? Person. Responsible person ya. Oke, responsible person. Ya, thank you. Pertanyaan berikutnya, number 7. Ya, how do you manage a complaint? Bagaimana kamu memanage komplain atau keluhan? Kalau ada keluhan bagaimana? Listen carefully. Oke, listen carefully. Terus apa lagi? About the complaint. About the complaint, alright. Terus? Empathy. Oke, showing empathy. Menunjukkan empati. Terus apa lagi? Discuss. Oh, discuss, dibahas. The magnet. Bahasa Indonesianya bagaimana? Bahasa Indonesia. Coba bahasa Indonesianya dulu. The management. Enggak. Bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya artinya bagaimana itu? Kalau kamu ada komplain, kamu akan ngapain? Artinya apa itu? Yang kamu tulis itu artinya apa? Kamu harus ngerti dong apa yang kamu omongkan. Kalau ada komplain, kamu bakal gimana? Ya, bagaimana? Mr. Translate. Jadi harus ditranslate dulu. Nanti yang lain juga harus ngerti apa yang diomongin ya. Jadi kalau saya tanya, maksudnya apa itu kamu ngomong gitu? Kamu harus ngerti. Masa ngomong bahasa Inggris nggak tahu artinya? Ya. Di stop dulu kali ya rekamannya. Mana ini? Ya, artinya apa? Jawabanmu nomor 7 itu. Kalau ada komplain gimana? Kamu bakalan gimana? Keluhan empati. Jadi ngasih empati, memberikan empati. Terus? Oh, mestinya stepnya gimana sih? Kalau ada orang komplain gimana sih? Didengerin dulu kan? Ya, didengarkan baik-baik. Didengarkan dan diberikan empati. Terus habis itu? Didengarkan baik-baik tentang keluhan empati. Ya, nggak perlu baca sebenarnya, kan bisa dilogika kan. Kalau orang mengeluh, kalau orang protes gimana kamu? Didengerin. Terus habis itu kamu akan bicara ke manajemen. Ya, manajemen untuk mencari solusi. Dan memberikan informasi lebih lanjut kepada penumpang. Oke, good. Jadi begini ya. I manage complaints by first
listening to the complaint and giving the passengers empathy, ya, empathy. Nah, jadi saya mengatasi komplain dengan pertama mendengarkan keluhannya, kemudian memberikan empati. Empati itu apa ya? Oh ya, saya ngerti kesulitan kamu ya, memberikan empati. Terus yang kedua, second, I would directly talk to the management about the complaint. Then I would come back to the passengers and give him or her the solution, ya, to the solution. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi dengan dengerin, kasih empati, kemudian bicara dengan manajemen, kemudian kembali lagi ke penumpang dan memberikan solusi. Oke, saya baca dulu ya. Cara membacanya begini. I manage complaints by first listening to the complaint and giving the passenger empathy. Yeah. Second, I would directly talk to the management about the complaint. Then I would come back to the passenger and give him or her the solution. Ya. Oke, saya ulangi lagi pertanyaannya. Kamu ulangi jawabannya dengan membaca ini ya. How do you manage a complaint? I manage complaints. I manage complaints. I manage complaints by friends. By first listening. Listening. Huruf T-nya nggak dibaca. By listening To the complaint and giving the passengers empathy. Good. Second. I would. Huruf L-nya nggak dibaca. I would. Directly. Talk. Bukan talk, tapi talk. Talk to the management about the complaint. They would. Then I would. L-nya nggak dibaca. I would. Then I would. Come back to the passengers and give him her the solution. Give him or her. Ini dibaca or ya. Give him or her. Or here. Bukan here. Her. And give him or her the solution. Oke. Ya, nanti dilihat lagi di rekamannya ya, Yanwar ya. Karena kan banyak kesalahan membaca. Jadi nanti kalau ditanya Miss A ini kamu jawabnya dengan cara membaca yang salah, dianya akan pusing. Ini kamu ngomong apa? Dia nggak ngerti ya. Jadi membacanya harus benar. Oke? Number 8. How much is your expected salary? Berapa gaji yang kamu harapkan? As a friend. As apa? Bahasa Indonesianya dulu. Bahasa Indonesianya artinya apa? Bahasa Indonesianya yang kamu omongkan itu artinya apa? Ini kan ditanyain berapa gaji yang kamu harapkan. Ya? Sebagai lulusan baru. Sebagai apa? Sebagai lulusan. Oke, sebagai fresh graduate. Sebagai fresh graduate. Sehubungan dengan gaji. Ya. Saya percaya kebijakan perusahaan. Oke, good.
As a fresh graduate, ya, sebagai seorang yang baru lulus, as a fresh graduate, I am okay. I don't. Gimana ya? As a fresh graduate, I would like to trust the company in relation to salary, ya. In relation to salary. Jadi sebagai seorang fresh graduate, I would like to trust the company in relation to salary. Ya, saya akan mempercayakan kepada perusahaan berkaitan dengan masalah gaji. Ya, oke, saya ulangi lagi pertanyaannya, nanti dijawab ya. How much is your expected salary? Dibaca. As a fresh graduate. As a fresh graduate, I would like to apa? I would like to trust the company in relation to salary. Jadi diulangi lagi. Dengarkan saya. As a fresh graduate, I would like to trust the company in relation to salary. Ya, ulangi lagi. As a fresh graduate, I would like to trust the company in relation to salary, ya. Oke. Number 9, ini ya pertanyaan terakhir. Do you have any question? Ini kamu diminta untuk bertanya kepada pewawancara, ya. Diminta bertanya kepada pewawancara. Ya, kamu biasanya menanyakan apa? Apa yang ingin kamu tanyakan? Bahasa Indonesia dulu. Setelah wawancara ini, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Oke, boleh ya. After this interview, what more steps will I take? Ya, will I need to take? Ya. Setelah interview ini, step-step apa lagi yang harus saya ambil, ya? Oke. Nanti biasanya akan dijawab, kalau kamu tanya seperti itu, akan dijawab oleh pewawancaranya, oh, the steps that you need to take are, misalnya, kamu nunggu informasi dari kami, apakah kamu berlanjut atau tidak, ya, seperti itu. Ya, atau nanti kamu harus menunggu sampai tanggal ini, gitu ya. Oke, coba diulangi lagi. Do you have any question? After this interview, what more steps will I need to take? I need to take, ya? Oke, good. Kirimkan WA ke saya langsung, Lode Memang. Ini akan saya copy, ya. Saya copy paste, saya kirim hanya ke Januar saja, ya. Karena masing-masing jawaban kan beda-beda, ya. Masing-masing kalian kan jawabannya bisa beda-beda, nggak sama. Jadi saya harapkan jangan sama, ya. Jadi ini khusus untuk Januar saja. Coba kirim WA ke saya, Januar. Kirim langsung ke saya.
Ya, kita hentikan dulu. Thank you very much for coming up for the interview, Ahmad. Now, please tell me about yourself. Okay, thank you for the time. My name is Ahmad Al-Bahar. I am graduate from Tadikapuri Airlines Business Career. Ahmad Al-Bahar, pelan-pelan. I graduated am from Tadikapuri Airlines Business Career. From Tadikapuri Airline Business Career. Majoring on airline staff. Majoring in being an airline staff. Terus? On October. Oh, in October. Oh, di bulan Oktober lulusnya? Jauh banget tadi, Yanwar di Agustus, kamu di Oktober. Kan masing-masing, sir. Oke. In October, terus? In October 222. Enggak gitu dong. 2022. 2022. Ya, cara membacanya boleh 2022, boleh. Boleh 2022, boleh. Boleh juga 2022. Ya, jadi cara membacanya ada 3 ya. 2022, 2022, nggak pakai N, atau bisa juga 2022, gitu ya, Ahmad. Mana ini gambarnya? Apa nggak bisa keluar gambarnya? Terus kalau keluar gambar